वकील सीनियर एडवोकेट और शानदाना गुलजार साहब अभी यहाँ मौजूद है। मैं आप दावत खिताब दूंगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा इमरान खान के साथ, दिल्ली के साथ आप खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। जनाब साहबजादा हामिद रजा। मैं आपको बता रहा हूँ, खत्म करें। हेलो नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान के शेर अली अमीन गंडापुर साहिब को, असद कैसर साहिब को, शहराम तरकई साहिब को, लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे भाई उमर अयूब खान साहब को और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौर खान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज सवाबी इंटरचेंज से पहले तक से लेकर यहाँ तक आवाम का एक समंदर है। और मोहतरम DGISPR साहब, आप रियासत की बात करते हैं, रियासत ये है, ये रियासत आपके सामने खड़ी है और ये रियासत पुकार पुकार कर कह रही है कि हमें इमरान खान चाहिए, हमें वो शेर चाहिए जो मर्द के बच्चों की तरह गुज़श्ता 1 साल से जेल की आनी सलाखों के पीछे है। और मेरे साथियों, ये मवाजना करते हैं इमरान खान का नवाज शरीफ के साथ। क्या पिदी का शोरबा जो 2 महीने में तरले करके मुल्क से भाग गया, वो आज उस लीडर का मुकाबला करना चाहता है जो 1 साल से 10 बाय 12 के सेल के अंदर पड़ा हुआ है। ये नवाज शरीफ की औकात ही नहीं है कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके। और दूसरी बात, मैं खिराज तहसीन पेश करते हुए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इमरान खान का कि जिसने मुझ पर और SIC पर एतमाद का इजहार किया। और मैं कहना चाहता हूँ काजी साहब से लेकर मरियम नवाज तक, अता तारड़ से लेकर राना सनाउल्लाह तक कि तुम्हें SIC का तर्जमान बनने की जरूरत नहीं। ये पार्लियामेंटेरियंस, ये MNA हो, ये सेनेटर्स हो, ये MPs हो, ये सब के सब इमरान खान के हैं, ये इमरान खान के रहेंगे और तुम उन्हें हरगिज नहीं तोड़ सकते। और मैं चूंकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान चकजई साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने एक भाई मुराद सईद को आज मिस कर रहा हूँ। वो वक्त आएगा जब वो भी आएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको एक बात बतलाना चाहते हैं कि आज KPK के शेर ने तो यहाँ पर डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि ये KPK इमरान खान का है। इंशाल्लाह अगली कॉल के ऊपर पंजाब में दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं खान साहब,
میرے ڈسٹرکٹ فیصل آباد آئے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے فیصل آباد سے گلہ ہے کہ سب سے زیادہ لوٹے فیصل آباد سے آئے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر سے وہ لوٹا راجہ ریاض آپ کے اس بھائی نے باہر نکالا, وہاں سے رانا ثناء اللہ باہر نکلا, اور خان صاحب فیصل آباد نے 10 میں سے 9 سیٹیں آپ کے شیروں کے حوالے کر کے یہ ثابت کیا کہ پنجاب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور سب سے آخر میں ایک بات عرض کر دوں, یہاں کا فیصلہ یہاں کی عوام کرے گی. وہ آپریشن ہو, وہ انتخابات ہو, وہ احتجاجی تحریک ہو, صرف یہاں کے لوگ یہاں کا فیصلہ کریں گے. کسی کا مسلط شدہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہوگا. اور سب سے آخری بات, میں نعرہ لگانے سے پہلے سب سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آج سے 4 روز پہلے میں عمران خان صاحب سے, یا 5 روز پہلے, ہم 6 رکنی وفد عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ملا. وہ شیر کا بچہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے, وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ بتاؤ کہ کیا جھکو گے؟ کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑو گے؟ کیا عمران خان کے لیے باہر نکلو گے؟ کیا پاکستان کی آزادی کے لیے باہر نکلو گے؟ تو پھر میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگانا ہے, یہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچنا چاہیے کہ عمران خان کے شیر بس اقتدار میں آیا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب سے لے کر رانا ثناء اللہ تک ان سب کا احتساب ہوگا جنہوں نے گھروں کی عزتیں پامال کی, جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا. تو ایک آخری نعرہ لگا دو, نعرہ تکبیر. ایسے نہیں, یہ ان پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد پہنچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاکستان